Kung nabantayan ba, ma'am? Usa sa makapugong sa pag-push sa potential sa usa ka trabahante nga ma-promote siya. Dili sila komportable up ang ilang position kay tungod dili sila gusto maistoryan. Lahi na ka, bag-o na ka, manager lang gali ka, mura na kagsikin sa. Magsaka ta og posisyon, lahi naman po na siya og responsibilidad. So gusto i-push nga gusto ka ma-hit sa inyo nga branch na imo silang idasigon pero di ay sa ilaha nga point of view lain na mura na kagsikin sa. Makalungkot lang no nga imbis nga mag tinabangay mo para ka improve inana dai sila na inana nga tao nga magtan-aw inana ilang panglantaw ba kung kinsa pa tong magsulti og mura na kagsikin sa mao pud tong mga klase nga tao nga bati og performance sa trabahong pitik-pitik sila. Wala na ako nabantayan sa 9 years na ako